बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बैत सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। ख़बर यह है कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान पर असल हुकूमत करने वालों ने फैसला किया है कि 8 फरवरी से पहले सुहेल खान अफरीदी वज़ीर आला KP को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ये जो पेशरफ्त है इसलिए उन्होंने ज़रूरी समझी क्योंकि 8 फरवरी को पाकिस्तान की और जो मुत्तहिदा अपोजिशन है, जिसकी जो लीडिंग पावर है वो तहरीक इंसाफ के पास होगी, उन्होंने एक पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे रखी है। KP और जो बलूचिस्तान है इनके रास्ते बंद कर दिए जाएंगे और ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का सबसे बड़ा जो एहतजाजी दिन होगा। तो इसकी जो सीरियसनेस का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि सुहेल खान अफरीदी 8 फरवरी से पहले 4 दफ़ा, ये शेड्यूल की बात कर रहा हूँ, 4 दफ़ा सुहेल खान अफरीदी पंजाब आएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर ख़ासकर, इसके अलावा जो दीगर पंजाब के बड़े शहर हैं वहाँ पर जो कन्वेंशन मुनक्किद किए जाएंगे वहाँ पर सुहेल खान अफरीदी बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। अब लोगों को गिरफ्तारियों से बचाने के लिए ये जो जिम्मेदारी है ये ILF के ज़िम्मे लगाई गई है और उन्होंने इस चीज़ का जो बेड़ा है वो उठाया है कि वो अपनी बार रूम्स के ज़रिए से सुहेल खान अफरीदी को मदऊ करेंगे और फिर जलसे और जलूस और रैली की शक्ल में उनको जो है घुमाया जाएगा। तो ये प्लानिंग है। आगे आगे ये देखिए होता है क्या। अच्छा, जब ये खबर आती है कि उनको हम गिरफ्तार करते हैं पंजाब में, तो एक राय दी जाती है कि अगर आप लोग उसको पंजाब में गिरफ्तार करते हैं तो फिर ये जो तफरीक है सूबों के दरमियान वो बढ़ सकती है। तो इसके जो है खौफनाक और हरबल किस्म के जो नताइज हैं वो सामने आ सकते हैं। लिहाजा इस तजवीज़ को पसंद नहीं किया गया कि सुहेल अफरीदी को पंजाब की हदूद से गिरफ्तार किया जाए। तो फिर इसकी गिरफ्तारी के लिए जो उन्होंने मौका रखा है वो रखा है अटक का वो इलाका जो बाउंड्री पे वाक़या है, और जो गिरफ्तारी की जो जिम्मेदारी है उन्होंने दी है FIA को और इस्लामाबाद पुलिस को। और इसको इस्तेमाल करने का जो फैसला है इस गिरफ्तारी के पीछे वो हस्बे ज़रूरत पाकिस्तान की अदालतों से की ली गई है कि पाकिस्तान की अदालतों के जो जज हैं, ख़ासकर दहशतगर्दी अदालत का जज और इस्लामाबाद के जो मजिस्ट्रेट हैं जहाँ पर ट्रायल पेंडिंग है, और उन्होंने सुहेल अफरीदी को इश्तियारी करार दे रखा है, वहाँ से 3 आर्डर लिए जाएंगे। पहले एक हल्की नौइयत का, फिर उससे ज़रा तेज़ नौइयत का, और फिर हाई एक्सट्रीम किस्म का आर्डर होगा अदालत की तरफ से कि गिरफ्तार करें। अगली पेशी पे आएगा कि SP को गिरफ्तार पेश करें, और फिर IG पंजाब को या IG इस्लामाबाद को हुक्म दिया जाएगा कि अगर वो गिरफ्तार करके पेश नहीं करता तो वो नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहे। तो ये जो तजवीज़ है, ये जो खबर है, ये हमने आपके सामने रख दी है कि किस तरह से 8 फरवरी के जो प्रोटेस्ट है उसको काउंटर करने के लिए जो वफाकी हुकूमत है उसने अभी से तगोदो शुरू कर दी है। अब ये खबर जब पेशावर पहुंचती है तो पेशावर से इसका एक जवाब आता है, और वो जवाब दिया जाता है एक कॉरेस्पॉन्डेंस के ज़रिए से। हाँ जी, उन्होंने कहा है कि अगर सुहेल खान अफरीदी को गिरफ्तार किया जाता है तो इसका जो जवाब है वो फिजिकली रेजिस्टेंस से दिया जाएगा। दोबारा कह रहा हूं कि सुहेल खान अफरीदी को अगर ये एफर्ट्स की गई कि गिरफ्तार करना है तो फिर उसका जो जवाब है, उसका जो रोक है वो फिजिकली होगा। और ये जवाब दिया गया है कि अगर ज़बरदस्ती घसीट कर, हथकड़ी लगाकर या बाय वे ऑफ फोर्स अरेस्ट डाली गई तो जो उसकी सिक्योरिटी पे मामूर हैं वहाँ पर ये लड़ाई भी हो सकती है और गोली भी चल सकती है। तो ये हैं इस मुल्क के हालात, जहाँ पर एक सूबे का जो वज़ीर आला है उसके लिए उसको ये पैगाम दिया गया है। यानी गवर्नर राज की खबरें जब अपना असर ना दिखा सकें तो उन्होंने डायरेक्ट गिरफ्तारी का फैसला किया। और कुर्बान जाऊं पाकिस्तान की अदालतों के पे कि पाकिस्तान की अदालतें हर वक्त
तैयार रहती हैं अपना कंधा पेश करने के लिए कि जनाब हम हाजिर हैं। और ये कोई पुरानी बात नहीं है। इमरान खान की हुकूमत अगर कश्मीर में ख़त्म की गई तो तौहीन अदालत लगाई गई, वज़ीर आज़म कश्मीर के लिए उसे तौहीन अदालत में घर भेजा गया। इसी तरह जो गिलगित बल्तिस्तान है उसकी हुकूमत ख़त्म की गई तो वहाँ का जो वज़ीर आला था उस बेचारे की जो सनत है वो जेली करार दे दी गई। इसके अलावा जो पंजाब में हुकूमत थी, जो उसकी परवेज़ इलाही थी, वो भी अदालतों के ज़रिए से ख़त्म की गई। तो और अब इमरान खान को जो जेल में रखा हुआ है तो फिर भी पाकिस्तान के जजों की खिदमात हासिल हैं। तो ये जो पाकिस्तान की जुडिशरी और मिलिट्री का इत्तेहाद है ये सिर्फ़ और सिर्फ ये तहरीक इंसाफ के लिए है और इनसे किसी किस्म की इंसाफ की तवक्को नहीं है, ख़ास तौर पर ये जो मौजूदा सिस्टम चलाया जा रहा है। तो असल में ये जो 8 फरवरी है, 8 फरवरी में तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से बिल्कुल इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो महमूद खान अचकज़ई बैठा है, राजा नासिर अब्बास बैठा है, अपोजिशन की पार्टियां बैठी हैं, जो जिस तरह चाहे, जो शराइत किसी की माननी है नहीं माननी, आप मुज़ाकरात करें, हमें आप उसमें अगर मुनासिब समझें तो ऑन बोर्ड ले, हम उस पर अपनी राय कायम कर देंगे। इसीलिए इस मुज़ाकरात में जो तहरीक इंसाफ है इसका कोई हाई डेलीगेशन जो है वो शामिल नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि पिछले ही 15 दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असद कैसर और जो बैरिस्टर गोहर है इन्होंने सुहेल अफरीदी को ऑन बोर्ड लिया और मुज़ाकरात के लिए दौर हुए, मुज़ाकरात शुरू हुए, जिसकी खबरें भी चलवाएंगी। और वादी अतीरा हो गई, इमरान खान की तस्वीरें हो गई, अच्छे पैगामात हो गए। जो मई में इंडिया पाकिस्तान के दरमियान झड़प हुई थी, इसमें जो शहीद हुए थे, जो शुहदा के वरसा हैं, उनको जो इमदादी पैकेज था केपी हुकूमत ने 30 से 60 लाख कर दिया। तो ये वो इस किस्म के पैगामात थे जो कोई भी फरीक मुज़ाकरात से पहले देता है, लेकिन मुज़ाकरात के ऐन दरमियान उन लोगों ने मुनाफ़कत की, मुज़ाकरात करने वालों ने, उन्होंने इनको इंसल्ट दी और फिर ये जो मुज़ाकरात हैं इससे तहरीक इंसाफ को ये खबर मिल गई कि ये सिर्फ टाइम गुजारी है। और इमरान खान का एक हतमी पैगाम आता है अलीमा खान के ज़रिए से कि सुहेल अफरीदी को सीधा पैगाम है कि उन्होंने जो मुज़ाकरात हैं ये बिल्कुल नहीं करने, और अगर वो मेरी आज़ादी चाहते हैं, पाकिस्तान की आज़ादी चाहते हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, तो फिर एक ही तरीका उनके पीछे रह जाता है, उनके हाथ में, कि वो स्ट्रीट पावर की तरफ आएँ। तो स्ट्रीट पावर का जो सारे का सारा अब जोर है, केपी मुकम्मल तैयार है, बलूचिस्तान मुकम्मल तैयार है, और पाकिस्तानियों जब भी हम इस तहरीक में बलूचिस्तान का नाम लेते हैं तो उसकी सबसे की पोजीशन है, ना पंजाब की इतनी की पोजीशन है, ना केपी के। बलूचिस्तान की जो हालत है वो इतनी ख़तरनाक हो गई है कि कल जो मंजूर मैंगल हैं उन्होंने कहा है कि जो क्वेटा का वज़ीर आला है वो अपने रेड जोन से बाहर नहीं निकल सकता, और अगर उसे खुजदार जाना हो तो वो बजरिया हेलीकॉप्टर जा सकता है, रोड के ज़रिए से नहीं जा सकता। तो आप किसी टाइम वक्त मिले तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी जाएं, हाँ लाहौर में, वहाँ पर बलोच तलबा की एक अच्छी खासी तादाद जो है वो ज़ेर तालीम है। आप उन बच्चों का इंटरव्यू करें किसी से भी, किसी भी कैंटीन पर जाके या उनकी क्लास में बैठ के, अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में से जो 10 हैं और 2 पंजाबी, वो मौजूदा सिस्टम से और जिस तरीके से बलूचिस्तान को चलाया जा रहा है उससे वो नाखुश हैं। इमरान खान के लिए वो हमदर्दी रखते हैं। यही वो चीज़ है, पाकिस्तान को यकजा रखने के लिए इस टाइम अगर कोई शख्सियत मौजूद है जहाँ पर बलोच और पठान अपना भरोसा कायम रख सकते हैं तो वो इमरान खान की ज़ात है। याद रखिए, दोबारा कह रहे हैं, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान को इकट्ठा रखने में, पाकिस्तान को मज़ीद तकसीम से बचाने के लिए अगर कोई पर्सनैलिटी इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद है तो वो इमरान खान की शक्ल में है, जिस पर जो बलोच तलबा हैं, जो बलोच अवाम है, वो भी ट्रस्ट करने को तैयार है, और
جو پٹھان ہیں وہ بھی عمران خان کو اپنا بچہ اور اپنا لیڈر ماننے کو تیار ہیں۔ تو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ 1970 میں حسین شہید سروردی یہ وزیر اعظم پاکستان تھا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ یہ آخری آدمی تھا جو مغربی اور مشرقی پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتا تھا۔ جی ہاں، اور اس شخص یہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھا، اور اس کو پنجاب میں یہ جو آخری امید ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ کیا گیا کہ اس کو پنجاب میں بطور وکیل پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کہ کتنا ظلم ہے کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتا ہے، لیکن پنجاب کی عدالتوں میں ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیا تھا کہ اس شخص کا وکالت نامہ آپ جو ہیں ایکسیپٹ نہ کریں، یہ فتنہ ہے۔ پھر اس شخص کو جس بے دردی کے ساتھ بے عزت کرتے ہوئے انہوں نے نیچے اتارا، اور پھر وہ بیروت میں غالباً اس کی وفات نہیں بلکہ اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو دوسرے ملک میں لیڈروں پر حملے ہوتے ہیں، ان کا براہ راست تعلق ملک سے ہوتا ہے۔ دوبارہ کہہ رہے ہیں، جتنے بھی بیرون حملے ہوتے ہیں لیڈران پہ، ان کا براہ راست تعلق ملک سے ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھیے کہ دنیا میں کہیں پر بھی ہیں تو بڑے بڑے لوگوں جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہ سیف نہیں ہوتے۔ یہ دنیا کی ریئلٹی ہے۔ تو ہم نے پہلے ان بڑے لوگوں کو کھویا، اور اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمران خان کی شکل میں ایک لیڈر دیا ہے جو کہ پاکستان کو مزید نقصان سے بچا سکتا ہے۔ تو خدا کے لیے اس کو اڈیالہ جیل میں ضائع نہ کیجیے۔ لیکن سننی کسی نے نہیں، اگر سنتے تو پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا اور ڈھاکہ کبھی نہ بنتا بنگلہ دیش کا دارالحکومت۔ تو یہ وہ حالات ہیں جن کی بنیاد پر جو 8 فروری ہے، اس میں سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ پنجاب کی ہے۔ پنجاب کیا کرے گا؟ پنجاب میں اس ٹائم بالکل ایک غیر مقبول حکومت ہے۔ مریم نواز کی نہ اردو ہے نہ انگریزی ہے، بالکل نالائق ہے، بالکل یہ اس نے سکول دیکھا بھی نہیں ہے، اور جو کل اس نے اپنی انگریزی کی وہ جو تقریر کی ہے، اس کے بعد تو میرا اور پورے پنجاب کا، پاکستان کا، اور جو تعلیم کے میدان میں تعلق رکھتے ہیں یا ہمارے آپ جیسے باشعور سننے والے، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اس عورت نے تعلیم حاصل نہیں کی، اس کی تمام ڈگریوں کی ویریفیکیشن کروائیں جو طارق جہانگیری کی طرح، تو یہ فیک ثابت ہوں گی۔ کیوں نہ؟ جس کو 2 انگریزی کے لفظ نہیں کہنے آتے، اردو کے 2 لفظ، یہ جاتی ہے علامہ اقبال کے مزار پہ، یار اس کو 2 لفظ اردو کے لکھنے نہیں آتے، 2 لفظ انگریزی کے لکھنے نہیں آتے، یہ بول نہیں سکتی، یہ بچوں کے سکول میں جاتی ہے تو اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جیومیٹری کیا ہوتا ہے، اور جو فزکس ہے، کیمسٹری ہے، وہ کیا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ تو اس کماش کے جو بندے ہیں اگر ملک پہ رول کر رہے ہیں تو کون کروا رہا؟ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ۔ اس ملک کے جو فوجی ہیں وہ زبردستی بضد ہیں کہ ہم نے شریف خاندان کی اس لڑکی کو، اس عورت کو انہوں نے اس ملک کے لوگوں پر بٹھانا ہے اور اس ملک کا لیڈر بنانا ہے۔ تو ایسے تو نہیں ملک چلنے والا۔ تو ایک طرف انصاف ہے، دوسری طرف بے انصافی ہے۔ تو یہ انصاف اور بے انصافی کے درمیان میں 8 فروری کھڑا ہے، اور تحریک انصاف دل خوش کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس نے کہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، ہم نے احتجاج کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ علیمہ خان بھی یہی کہہ رہی ہے، اور کل علیمہ خان نے جو ایک اور بات کی ہے کہ اسد قیصر مجھے ملا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ آپ نے مجھ سے جو بات کی تھی، تو وہ ایک دوسرے سے حیران ہو گئے کہ ہم نے تو کبھی بات کی نہیں ہے۔ یہ ہے پاکستان میں ایجنسیاں، پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں کیسے جو درمیان میں لوگ ہیں ان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، کچھ پلے نہیں ہے۔ پاکستان کے علماء کرام اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے علماء کرام کو ہمت دے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ رائٹ سطح پر آنے کے لیے انہوں نے قدم بڑھایا ہے۔ ایک تو پاکستانی عوام کی بھی سمجھ نہیں آتی، اتنے جلد باز ہیں کہ
ایک میٹنگ ہوتی ہے، ایک کانفرنس ہوتی ہے، ایک ایفڈ ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیوں نہیں آیا؟ یار کوئی رزلٹ تاش کے پتے ہیں کہ آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے اور بازی شروع ہو جائے، یا آپ نے قالین کے اوپر رکھے کھلونے ہیں کہ ان کو آپ نے ایسے کرنا ہے تو یہ اکٹھے ہو جائیں گے، ایسے کریں گے تو بکھر جائیں گے۔ او بھائی ایسے نہیں ہوتا، پولیٹکس ہے، ریئل پولیٹکس کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں، کچھ اگلوں کو پرکھا جاتا ہے، لیکن یہ شروع ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے ٹرولنگ کرنے کو۔ تو یہ جو پاکستان کے علماء کرام ہیں، ان کا یہ کہنا موجودہ آرمی چیف کو کہ آپ کو جو استثناء ہے یہ اسلام کی اگینسٹ ہے، یہ کوئی تھوڑی چیز ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے آپ سمجھے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو اختیار ہے یہ حرام کا ہے۔ دیکھیں خلاف شریعت کیا ہوتی ہے؟ حرام ہوتا ہے نا۔ تو پاکستان کے علماء کرام کا ہم ان کو عزت دیں گے اگر وہ پازیٹیو چیز کریں گے جن کی مخلوق کے خدا تائید کرے گی، تو یار وہ کیوں نہ ہو، ان کی ہم حمایت کریں۔ تو ان کا یہ کہنا کہ آپ کے پاس جو اختیار ہے وہ حرام کا ہے، تو اس سے بڑی سٹیٹمنٹ اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ الفاظ کی جو گہرائی ہے اس کو نہیں سوچ۔ تو یہ جو 8 فروری ہے اس میں مذہبی جماعتوں نے اگر شرکت کر ڈالی، پاکستانیوں ایک احتجاج ہونا ہے، ایک، بلیو می، ایک لاوا پھٹنا ہے، اور یہ آپ کو کسی بھی پاکستان کے روڈوں پر، کسی بھی جگہ پر آپ کو یہ جو نظر آ رہے ہیں نا، یہ پولیس والے یا دیگر یا پنجاب حکومت، یہ نظر بھی نہیں آنی۔ کیوں؟ عوامی ورث نہیں ہے۔ تو تمام کی تمام ذمہ داری آپ لوگوں پہ ہے۔ آپ لوگ بھی ملک کے لیے اچھا سوچیں۔ جیسے انہوں نے PIA بیچا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کس چیز کی باری ہے، باری کچھ ہے، بچی ہوگی تو ہوئے گی نا، ساری چیز تو یہ ملیاں میٹ کر گئے ہیں۔ تو لگے رہیے، لگتا ہے انشاءاللہ العظیم کہ سورج طلوع ہونے والا ہے، لگتا ہے موسم بھی بدل جائے گا۔ 8 فروری ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی دے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔